सुप्रभात दर्शक बंधु। आज नवेम्बर 3 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राशन कार्ड धारी खुशी खबर बढ़िला केवाईसी अपडेट अवधि। सरकार खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल थिबा हिताधिकारी माननक पई खुशी खबर। ए पर्यंत केवाईसी कराई नथिबा हिताधिकारी माने आसंता डिसेम्बर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र को जाई निज आधारयुक्त केवाईसी कराई परिबे। ए संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दी जायछि। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग रो सूचना अनुसार हिताधिकारी आधार भित्तिक केवाईसी प्रक्रिया जारी रही। यह समस्त 11,827 कोटी खाउटी सुलभ मूल्य दुकान तथा 314 कोटी ब्लॉक और 64 पौरांचल कार्यालय कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुड़िक जारी रही। यह व्यतीत अद्यावधि केवाईसी कराई नथिबा कराई पारि नथिबा हिताधिकारी माननकु प्रत्येक मासर पीडीएस सामग्री पूर्व भली प्रदान करा जाउछि। कोनोसी योग्य हिताधिकारी को केवाईसी होई नथिबा कारणरो खाद्य सुरक्षारु वंचित करा जाय नाही। एही प्रक्रिया आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चालू रहइबो। पूर्वरु राशन कार्ड को नहीं जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र अक्टोबर मासरे कहिथिले जे जो माने निजर केवाईसी कराई नांती सेमानकु आसंता मासरो आउ चाउल मिलिबो नाही। तेबे केंद्र सरकार केवाईसी को बंद करिसेंती। जो माने केवाईसी न करी मध्य चाउल पाउछंती आसंता मासरू एहाको बंद करि दियाजिबो। तेबे गत 7-8 मास धरी केवाईसी प्रक्रिया चलिथिला तेणु आउ बढ़िबार नाही। केंद्र सरकार जदि केवाईसी अवधि बढ़ाइबे ताहले राज्य सरकार मध्य ए अवधि को वृद्धि करिवे। यासो जो माने राशन कार्ड रो बाद पड़े से लिखित भाव जणाइले सेमानक कथा विचार करा। राज्य में एबे भी 15,67,000 अधिक राशन कार्डधारी केवाईसी कराई नथिबा सूचना रही। एसआई चाकरी केलेंकारी मामला चली अभियुक्तों को जेरा। एसआई चाकरी केलेंकारी मामला रे शंकर पृष्टि को जेरा। गिरफ मुख्य अभियुक्त शंकर पृष्टि और तार प्रमुख सहयोगी मुना महांती को मुहांमुही जेरा करुछि क्राइमब्रांच। कटक क्राइमब्रांच कार्यालय रे चलीथिला जेरा। मुना महांती को गतकाली 4 दिनिया रिमांड रे आनिछि क्राइमब्रांच। तेबे मुना और शंकर ठारू चाकरी ठकेई सिंडिकेट ने मिलिछि गुरुत्वपूर्ण सूचना। सेपटे मुना महांती को फसई दिया जाइछि बोली कहिसंती तार वकील जयराम मालिक। मुना महांती विरोध रे कोनोसी तथ्य किंबा प्रमाण नथिबा कारणरू जानिशुनी मुना महांती और शंकर पृष्टि मध्यरे संबंध बनाइबाकू क्राइमब्रांच चेष्टा करुथबा अभियोग आनिछंती मुना महांतींकर वकील। तेबे मुना महांती को 5 दिनिया रिमांड रे अणा जाइछि। एही मामला रे सांघातिक बयान देछि मुख्य अभियुक्त शंकर पृष्टि। से कहिसंती जदि मु आत्मसमर्पण करि नथांती तेबे पूर्व सरकार रो 1000 कोटी टंकार डील किभଳି सामना को आसथांता। गणमाध्यम आगरे एभली चांचल्यकर बयान रखिछि शंकर पृष्टि। तेबे भुवनेश्वर रे पहुंचवा परे सीधासळख कटक क्राइमब्रांच कार्यालय निया जाई जेरा चलिछि। शंकर पृष्ठर एभली सांघातिक बयान को नहीं एबे चर्चा जोर धरिछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि जेउ फॉर्च्यूनर गाड़ीटी शंकर पृष्ठर जबत होइछि से कारटी भुवनेश्वर रे किछि दिन तळे बुलुथला। किए सुरक्षा देउथला सेतेबेले एही प्रश्न उठिछि। तेबे शंकर नारे हत्या मामला मध्ये रहिछि। 2017 रे निज गाँ रे एक हत्याकांड रे सामिल अभियोग रे गंजाम हिंजिलिकाटू थाना रे मामला रुजु होइथिला। वायु प्रदूषण धीरे धीरे बिगड़बारे लगी दिल्लीर वायु अवस्था। वायु प्रदूषण एवं दिल्लीर सबुठारु मारात्मक स्वास्थ्य विपद भाव उभा होइछि, जहाँ उच्च रक्तचाप मधुमेह किंबा मेदबहुलता अपेक्षा अधिक जीवन नेउछि। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवालुएशन बा IHME द्वारा करा जायतिबा एक विश्लेषण अनुसार 2023 मसीह रे कणिका पदार्थ प्रदूषण 17,188 मृत्यु सहित जड़ित थिला, जहाँ समस्त मृत्युर 15%। तेबे 2023 रे जातीय राजधानी रे प्रति 7टी मृत्यु मध्यरु गोटे विषाक्त वायु सह जड़ित थिला। प्रदूषण सह जड़ित मृत्यु 2018 रे 15,786 रु 2023 रे 17,128 को वृद्धि पाइछि। यह दर्शाए जे वायु गुणवत्ता दिल्ली बासिंदा स्वास्थ्य और आयु उपरे किपरि सांघातिक प्रभाव पकाइबारे लागिछि। वास्तव में 2018 रु 2024 पर्यंत क्रमागत 7 वर्ष धरी दिल्ली विश्वर सबुठारु प्रदूषित राजधानी तालिकार शीर्ष रे रहिछि बोली स्विस कंपनी आक्युएयर करिछि। तेबे दिल्ली रे मृत्यु पछरे थिबा अन्य प्रमुख स्वास्थ्य विपद कारण मध्य रही उच्च रक्तचाप 14,874 मृत्यु। एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला भुवनेश्वर रे मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि।
एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला भुवनेश्वर में मास्टरमाइंड शंकर पृष्ठी तेबे उत्तराखंड भुवनेश्वर आनी पहुंची क्राइमब्रांच टीम जबत होइछि मुख्य अभियुक्त शंकर फॉर्च्यूनर कार गत राति ए घटनार मास्टरमाइंड तथा पंचअप टेक्नोलोजी मालिक गंजाम जिलार शंकर पृष्ठी गिरफ होइथिला। उत्तराखंड नेपाल सीमारू क्राइमब्रांच शंकर को गिरफ करथिला। तेबे नेपाल रे पेइंग गेस्ट भावे रोहुथिला मुख्य अभियुक्त शंकर पृष्ठी। क्राइमब्रांच टीम गाजियाबाद रे थिबा शंकर घरे पूर्वरु चढ़ाऊ करथिबा बेले से सेठारु नेपाल फेरार होई जायथिला। तेबे गाजियाबाद घरे स्त्री और पिलांकु रखिथिला। से नेपाल रो से उत्तराखंड चंपावत को आसी जामिन पई जणे वकीलंक सह जोगाजोग करथिला। डीएसपी अनिला आनंद नेतृत्व में दिल्ली रे डेरा पकाइथिबा क्राइमब्रांच एक 4 जणिया टीम ए संपर्क रे सूचना पाई चढ़ाऊ करबा सहित ताकू नेपाल सीमारू काबू करथिले। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड बा ओपीआरबी द्वारा प्रस्तुत पुलिस एसआई केलेंकारी घटना रे क्राइमब्रांच वर्तमान सुधा 124 जन को गिरफ कर सारिलानी। गाधोइबा बेले बुड़ीगले 2 नाबालक। कटक काठजोड़ी नदी रे अघटन। गाधोइबा बेले बुड़ीगले 2 जन नाबालक। तेबे 12 वर्षर ओम आयुष बारिक एवं 15 वर्षर ओम प्रकाश महाराणा नदी रे गाधोइबा बेले बुड़ी जाइछन्ति। तेबे 2 जनक घर कटक भरतपुर बगला लेन बोली जଣା पड़छि। उभयंको अग्निशम बाहिनी खोजाखोजी करुछन्ति। तेबे से केमिति बुड़ी गले ताने कोनोसी सूचना मिले नाही। बलांगीर रे पुलिस ग्रामवासी मुहामुही। पुलिस सह जनता हेले मुहामुही गाड़ी को अटकाइबा सह कले भंगारुचा। बलांगीर जिला पुईंतला थाना आठा गाँव एभली एक दृश्य सामना को आसे। सारा राति ग्रामवासी माने पुलिस टीम को अटकाइबा सहित गाड़ी भंगारुचा करछन्ति। अभियोग मुताबक गाँव में किछि असामाजिक युवक लगातार भाव में गाँव में पशि गंडगोल भियाइबा सह स्थानीय अंचलवासी को धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करुथिले। एने थाना रे अभियोग होइथिबा बेले गाँव में पहुंचीथिला पुलिस टीम। तेबे अभियुक्त मानक विरोध रे पुलिस दृढ़ कार्यानुष्ठान नेउ बोली लोक माने जिद धरिबा सह बहु समय धरी पुलिस सह जुक्तितर्क करथिले। बहु समय पुलिस गाड़ी को अटक रखिबा परे सदर एसडीपीओ घटनास्थल रे पहुंची बुझासुझा करथिले। एमिति कि उत्त्यक्त लोक माने पुलिस गाड़ी को मध्य भांगी देइथिबा देखिबाकु मिलिछि। आधार अपडेट कराइबा हैला सहज। एबे ऑनलाइन रे बदलाई परिबे नाम और मोबाइल नंबर। एणिके आधार रे सब अपडेट करबाकू जिबाकू पड़िबो नाही। जनसेवा केंद्र घरे बसी आराम रे आपण आधार अपडेट कराई परिबे। वास्तव रे यूआईडीएआई बा आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवेम्बर 1 तारिख रु किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन कार्यकारी करिछि। एई परिवर्तन अनुसार आधार कार्ड धारक माने एबे जेकोनोसी समय रे सेमानकर नाम मोबाइल नंबर जन्म तारीख एवं ठिकाना परिवर्तन करिपारिबे। एही परिवर्तन गुड़िक करबा पई आधार केंद्र गुड़िक जिबार आवश्यकता नाही। नूतन नियम अनुसार आपण जेकोनोसी स्थान रु ऑनलाइन रे एबे एही परिवर्तन करिपारिबे। तेबे यूआईडीएआई मुख्यतः आधार सहित जड़ित 3टी परिवर्तन करिछि जार मूल्य अधिक संबंधी होइथिबा सेवा गुड़िक सहज करबा। तेबे यूआईडीएआई आधार सेवा पई फी रे परिवर्तन घोषणा करिछि। फिंगरप्रिंट आईरिस किंबा फोटो अपडेट भली बायोमेट्रिक अपडेट पई ग्राहक मानकु एबे 125 टंका देबाकू पड़िबो। पूर्वरु एही फी 100 टंका रहिथिला। फेक ई चालान पठाई ठकेई गोटिए क्लिक रे अकाउंट खाली। साइबर अपराधी को नुआ फंडा साजिछंती नकली ट्रैफिक पुलिस। ऑनलाइन रे पठाउछंती नकली चालान आ परे चालान परे क्लिक कले कथा सरला। खाली सेतिक नुहे आपणक अकाउंट किभली हेउछि एवं ए ठकेई किमिति बर्तिबे आसंतु जानिबा। भुवनेश्वर खंडगिरी अंचलर नरहरी पंडा भुवनेश्वर कटक जाउथबा बेले रोड सिग्नाल अवमानना करबा अभियोग रे तांको पाखकु व्हाट्सएप रे आसला कई चालान जहार जरिमाना राशि थिला 2200 टंका। तेबे कौनसी ट्रैफिक नियम उल्लंघन करनथिले। से एक एपीके फाइल द्वारा व्हाट्सएप रे एभली मेसेज आसुतबारु तांकर संदेह बढ़िथिला। परे से ट्रैफिक डीसीपी को जानिबा परे साइबर थाना रे अभियोग करथिले। साइबर ठक एभली ट्रिक द्वारा ठकेई करबाकू उद्यम करुथिले बोली जानि पड़छि। एने छानबीन जारी रखिछि पुलिस। नुआपड़ा रे बढ़ुछि निर्वाचन ताती। एबे मैदान को ओह्लाइबे मुखिया। प्रचार रे उठुछि पड़ुछि नुआपड़ा।
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି କରିଛି ସମାବେଶ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହେ ବାକି ରହିଛି। ଛାମୁଆଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଳି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋମନାର ତୋରବୋଡରେ ଜନସଭା କରିବେ। ତେବେ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ସାଲେଭଟାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସରାମ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୋଟ ମାଗିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛି ବିଜେପି। ନୂଆପଡ଼ାର ସାରବଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କରିଛି ସମାବେଶ। ଏଠାରେ 32,000 କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରାଥନ୍ ସମାବେଶ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଯାଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ସରିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ 11 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଜି ବି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। 21ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଅଗଷ୍ଟରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ତେଣୁ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 3,60,000 ଜମା କରି ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଧାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏନେଇ କମିଶନ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କମିଶନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି କମିଶନ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପେନ୍ସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ହେବ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଚେୟାରପର୍ସନ, ଜଣେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ଓ ଜଣେ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। ନୂତନ କମିଟିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଫେସର ପୁଲ ଘୋଷ ଓ ପଙ୍କଜ ଜୈନ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଏଥିରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତେବେ କମିଶନ ତାର ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ କି ଏହା ଯେଭଳି ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ନ ପକାଏ। ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଆନ୍ତୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଦୈନିକ କେବଳ 50 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 10,000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷର ବୀମା କଭର କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 19 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିଥାଏ। ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିବେଶକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ପଲିସିକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଯାଏ ତେବେ ବୋନସର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସହ ରବିବାର ଥିବାରୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଠେଲାପେଲାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୋରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କମିନଥିଲା ଗହଳି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତରବର ନ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଓ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ସେବକମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ବଡ଼ ଆଟାକ୍, ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଚଳୁଛି ତେଲ ଟର୍ମିନାଲ। ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍। ୟୁକ୍ରେନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଥିବା ତୁଆକ୍ସେ ପୋର୍ଟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୋର୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଭୀଷଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷର ଏକ ତେଲ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରୁଷର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୁଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରୁଷର ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ୟୁକ୍ରେନ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ରୁଷ କିନ୍ତୁ 164ଟି ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତୁଆକ୍ସପେ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କ୍ରାସଡୋନାର ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତୁଆକ୍ସପେ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ରୋସନେଫ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁଆକ୍ସେ ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀର ଘର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାଧିକ ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇସାରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦରର କେତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସରଗରମ ବିହାର ରାଜନୀତି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସମ୍ଭାଳିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ଡିଏ ସମେତ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା 2ଟି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଲି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ବିହାର। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି।
प्रथम पर्याय सह द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर प्रचार चली। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी भद्रा बिहार रे प्रचार करछंती। बेगूसराईर बछवाड़े प्रियंका गांधी निर्वाचनी रैली रे जोग देथिले। एनडीए सरकार को समालोचना करी नुआ बिहार गठन पर महागठबंधन को जिताइबा को लोकन को निवेदन करथिले प्रियंका। तेबे एनडीए पक्षरु अमित शाह एवं जेपी नड्डा बिहार एकाधिक स्थान रे प्रचार करथिले। नीतीश कुमार मधुबनी दरभंगा और शिवहर रे प्रचार करिथिबा बेले जेडीयू पक्षरु नीतीशंकर एक वीडियो सोशल मीडिया रे छड़ा जायछि। वीडियो रे नीतीश कुमार कहचंती 2005 रे तांको सरकार आसबा परे राज्य रे आईन श्रृंखला रे उन्नति घटिछि। सबु वर्गर लोकंग पई सरकार पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। डबल इंजिन सरकार द्वारा विकास जारी रहबा पई पुणी एनडीए को भोट देबा को नीतीश कुमार अनुरोध करिसेंती। तेबे आरजेडी नेता तथा महागठबंधन रो मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव 16टी निर्वाचनी रैली रे जोग देथिबा बेले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव मध्य महागठबंधन पई प्रचार करथिले। आंध्र प्रदेश तळाचकटा घटना मृत्यु ओडिया युवतींक परिवार को 6 लाख अनुकंपा राशि घोषणा। आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर मंदिर रे दଳାचକटारे मृत ओडिया युवतींक परिवार को 6 लाख टंका अनुकंपा राशि घोषणा। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड एही अनुकंपा राशि घोषणा करा जायछि। एकादशी उपलक्षे स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर रे दଳାचकटा परिस्थिति सृष्टि होइथिला। एथिरे 19 जनक मृत्यु घटिथिला। मृतकंक मध्यरे थिले जणे ओडिया युवती आर रूपा। घर गंजाम पात्रपुर ब्लॉक गड़ीपदर गाँव में बापा मांकर एकमात्र झील थिले रूपा। तेबे बिहार 20 वर्ष जाए पूजाव्रत कलापरे कन्या संतान पाइथिले रूपांक बापा मां। मात्र तांकर एभली आकस्मिक मृत्यु पूरा अंचल को स्तब्ध कर बीजेपी सांसद रवि किशन को हत्या धमक। बिहार विधानसभा निर्वाचन को आउ किछि दिन बाकी थिबा बेले भोजपुरी अभिनेता तथा बीजेपी सांसद रवि किशन को हत्या धमक मिलिथिबा जଣା पड़छि। रवि निकट रे बिहार को निर्वाचन प्रचार कार्य रे जाई फेरिछंती। एही परिप्रेक्षी रे शुक्रवार राति रे अजणा व्यक्ति तांकू ओ तांको परिवार प्रति फोन रे अश्लील भाषा रे गालीगुलज करिथिबा बेले हत्या करबाकू मध्य धमक दैछंती। रवि घटना को नै उत्तर प्रदेश गोरखपुर थाना रे एक मामला दायर करिछंती। अभियुक्त केवल रवि को नुहे प्रभु श्रीराम को मध्य गाली देथिबा नै एतलारे उल्लेख कराଯାଇଛି। रवि 2014 रु गोरखपुर आसन रु बीजेपी प्रार्थी भाବରେ लोकसभा को प्रतिनिधित्व करि आसुछंती। मार्च 8 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं आसी बड़ खबर। मार्च 8 तारिख रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी को मिलिबो टंका। एका बेले के नुआ हिताधिकारी को 2टी किस्तिर टंका देबे सरकार। एने घोषणा कले उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। किस्ती टंका पाइबाकू हेले नुआ हिताधिकारी को आवेदन करबाकू पड़िबो। एहा सह मासे पर्यंत सुभद्रा पोर्टाल रे करिहेबो आवेदन। जदि देखिबा पुराना हिताधिकारी माने 3टी किस्तिर टंका पाइ सारिछंती। एबे चतुर्थ किस्ती टंका को अपेक्षा करि रहिछंती। तेबे चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो सरकार एने तारीख घोषणा करि नथिबा बेले मार्च रे चतुर्थ किस्ती टंका आसीबो बोली कुहा जाउछि। राजधानी रे बुलिला खंडा। राजधानी राजरास्ता रे बुलिला खंडा। लोकों भितरे खेलीगला आतंक। पैसा बदल रे खंडारे आक्रमण कले दुर्बृत्त। टंकपाणी रोड रे खंडारे आक्रमण। 2 जन दोकानी को आक्रमण होइतिबा जଣା पड़छि। तबे टंकपाणी रोड रे आतंक खेलाइथिले दुर्बृत्त। पैसा न देई जिबारु दोकानी पैसा मागिथिले फल रे आक्रमण करिथिले दुर्बृत्त। जणे इलेक्ट्रिक दोकानीଙ୍କ सह मिठा दोकानी आहत होइतिबा कुहा जाउछि। तबे घटनास्थल रे पुलिस पहुंची पचराउचरा आरंभ करछि। पेंशन भोगींको पई बड़ खबर। जल्दी सारी दियंतु एही काम नचेत मिलिबनी पेंशन। पेंशन भोगींको पई एक नुआ घोषणा कले केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। पेंशन भोगी को निरंतर पेंशन देय सुनिश्चित करबा पई वर्षको थरे सेमानक जीवन प्रमाणपत्र दाखल करबा को स्पष्ट भाबरे निर्देश दिया जायछि। सरकार एबे एही प्रक्रिया को आहुरी सहज करिथन जे पेंशन भोगी माने एबे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे जीवन प्रमाणपत्र पाई परिबे। सरकार पूर्वरु 80 वर्षरु अधिक वयस्क पेंशन भोगींको पई जीवन प्रमाणपत्र दाखल प्रक्रिया आरंभ करछंती, जहा सेमानकु भिड़रू मुक्ति देब। तेबे गुरुतर असुस्थ पेंशन भोगींको पई घरे जीवन प्रमाणपत्र दाखल रो सुविधा मध्य उपलब्ध करा जायछि। साधारण पेंशन भोगींको पई जीवन प्रमाणपत्र दाखल करिवार अवधि 1 नवेम्बर रु 30 नवेम्बर 2025 पर्यंत रहितबा बेले 80 वर्षरु अधिक वयस्क पेंशन भोगी माने 1 अक्टोबर रु एही प्रक्रिया आरंभ करछंती। चाषींको खाताको आसिबो 2000 टंका।
पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका अगस्ट मासरे चाषी खाता को आसी सारी एवं 21तम किस्ती टंका को नहीं बढ़ुची चर्चा। तेबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका केबे आसीबो से नहीं चिंतार अछंती चाषी। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका नवेम्बर मासरे आसीपारे, किंतु एने सरकार पक्षरु कौनसी विज्ञप्ति जारी करा जाय नाही। तेबे सरकार चाषी को आर्थिक स्तରରେ मजबूत करबा पे वर्ष को 6000 टंका चाषी खाता को पठाउछन्ते। एही टंका चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क जाउछि। तेबे प्रति 4 मास रे गोटे किस्ती रे 2000 टंका लेखाए चाषी खाता को जाउछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनांदे आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।